Qul la tamunnu alayya islamakum panjang pendeknya. Qul la tamunnu alayya islamakum. Qul la tamunnu alayya islamakum balillahu yamunnu alaykum an hadakum lil imani in kuntum sadiqin. In kuntum sadiqin. In kuntum sadiqin. Inna Allah ya'lamu ghaiba samawati wal ardh. Wallahu basirun bima ta'malun. Baik, sampai di situ. Kita berbagi waktu. Terima kasih Pak Ustaz. Sama-sama. Baik, demikian dari Depok. Ya, kita berjalan lagi ke tempat lain. Silakan. Halo, assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Ya, dari Citayam Pak Ustaz. Citayam. Alhamdulillah. Iya, baik, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul atu'allimuna Allaha bidinikum wallahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh wallahu bi kulli syai'in alim. Yamununa alaika an aslamu Kulla panjang ya. Kulla. Terus. Kulla tamunnu alayya islamakum balillahu yamunnu alaykum an hadakum lil iman in kuntum sadiqin. Inna Allaha ya'lamu ghaibas samawati wal ardh wallahu basirun bima ta'malun. Iya, baik, sampai di situ. Terima kasih Pak Ustaz. Sama-sama. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian dari Citayam. Silakan berikutnya. Iya, di akhir surat Al-Hujarat ini ya. Silakan. Mudah-mudahan ada yang bisa tersambung, karena seringkali kebanyakan jadi tabrakan di pintu, nggak bisa masuk sama-sama. Iya, kembali lagi. Baik, tadi kita pembicaraan ya tentang masalah kedudukan itu. Bagaimana kesehatan, bagaimana harta, dan bagaimana ketakwaan. Ternyata yang paling baik adalah ketakwaan. Memang idealnya adalah mempunyai maksimal ketiga-tiganya. Sehat badannya, jadi orang kaya, lalu hatinya bertakwa. Itu enak tuh. Kalau hatinya orang bertakwa jadi orang kaya, insya Allah harta kekayaannya didermakan, disosialkan.
lalu mengayomi orang-orang yang miskin, yang kelaparan, yang sakit, tetangga yang tidak mampu dibantu. Itu kalau dari hati orang kaya bertakwa, bukan sekedar joget-joget ketika menerima uang, ketika punya mobil, punya jabatan, bukan bangga diri. Ketika misalnya orang kaya-kaya ini bangga diri, menghina yang lemah, itu sebetulnya bom waktu. Ketika nanti momentumnya ada, kasusnya kayak di Nepal, bisa itu dibakar dan semacamnya. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dari Banyuwangi. Baik, silakan. Ustaz. Ini saya selalu berusaha Ustaz, banyak Betul. mudah-mudahan. Iya, mudah-mudahan bisa babi bu dadidu, itu kan jajiju a'udzubi, kan gitu, bukan a'udzubi. Terus bis bukan bis, ya coba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bener B-nya tadi. Terus Bismillahirrahmanirrahim. iya bener. Ya udah bener. Bismillahirrahmanirrahim. Qul atu'allimunallahi bidinikum. Loha ya, diulangin, jangan hi. Atu'allimunallaha. Alimunallaha bidinikum. Wallahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Wallahu bikulli syai'in alim. Betul, B-nya terus. Yamunnuna 'alaika an aslamu. Qul la tamunnu 'alayya islamakum balillahu yamunnu 'alaikum an hadakum lil imani in kuntum shadiqin. Masya Allah, nafasnya makin sempurna sekali. Terus Innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ard. Wallahu basirum bima ta'malun. Sadaqallahul adzim. Iya. Iya, teruskan itu Ibu. Itu udah bisa dijaga, jangan besoknya kembali lagi ke logat asli ya. Insya Allah Ustaz. Ustaz, Baik. Ngikutinnya bisa lewat seluler ya Ustaz? Bisa. Atau WA aja? Insya Allah bisa. Kalau telepon seluler nggak bisa kayaknya ya. Lewat 0811 itu saja. Lewat 08 111 720. Kalau misalkan lewat telepon seluler kayaknya nggak bisa ya. Enggak, maksudnya ngubungi ya nomor 081. Oh, bisa. Bisa, iya. Bisa seluler ya Ustaz? Betul, bisa. Siap. Jazakallah khairan Ustaz. Oh iya Ki. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian dari Banyuwangi, ujung Pulau Jawa. Sampai di sana perjalanan kita. Baik, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rupanya yang punya pasar induk ini. Baik, silakan Ibu Dede. Padahal udah Ibu tapi disebut Dede juga ya. Ya. Baik, silakan dari pasar induk. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul atu'allimunallah. Jangan ditasdid, jangan atu'allimun, tapi biasa qul atu'allimu gitu. Jangan atu'allimun. Jadi susah, berat di lidah. Coba.
Qul atu'allimuna Allaha bidinikum wallahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh wallahu bikulli syai'in alim. Shinnya kalau bisa ditebalkan. Wallahu bikulli syai'in alim. Wallahu bikulli syai'in alim. Iya, terus Yamununa alaika an aslamu Kul la ta'mun Qul la tamunnu alayya islamakum. Qul la ta'mununa alayya islamu Diulangin, jangan tamununa tapi tamunnu. Ya. Tamunnu alayya islamakum. Iya, terus Balillahu yamunnu alaikum an hadakum liimanin. an hadakum lil iman. La an hadakum liiman. Gitu Pak Ustadz. An hadakum lil iman. An hadakum li imani in kuntum shadiqin. Innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ardh wallahu basirum bima ta'malun. Iya, baik sampai di situ. Allahul azim. Terima kasih Pak Ustaz. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah perjalanan silaturahmi kita ke Cibitung. Silakan selanjutnya. Ustaz, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rupanya ke Pamuruyan, Cibadak, Sukabumi. Iya, leres Ustaz. Baik, silakan. Belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul atu'allimuna Allaha bidinikum wallahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh wallahu bikulli syai'in alim. Ya bagaimana? Iya, terus. Oh iya. Yamununa alaika an aslamu Qul la tamunnu alayya islamakum Balillahu yamunnu alaikum an hadakum lil imani in kuntum shadiqin. Innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ardh. Terus. Betul. Wallahu basirum bima ta'malun. Masya Allah, sampai di situ. Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pamuruyan. Itu Pamuruyan jembatan sungai ya. Pamuruyan Cibadak, Sukabumi. Silakan ke tempat yang lain. Apa dari Banten ada? Silakan. Baik. Sambil menunggu lagi. Iya. Lalu selanjutnya Allah mengatakan, orang yang mau berinfak, yang tidak ragu dengan berjuang dengan hartanya, bukan sebagai klaim saja. Kalau misalkan klaim mengaku beriman, berislam tapi pelit, berarti dia tidak benar, belum tentu benar. Karena ulaika humus shadiqun, orang yang berinfak
tidak ragu berjuang dengan hartanya, itulah orang yang benar, membenarkan keimanannya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Haji dari Condet. Condet ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul atu'allimunallaha bidinikum wallahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh wallahu bikulli syai'in alim. Yamunnu 'alaika an Yamunnuna. Nah, diulangin. Yamunnuna. Yamunnuna 'alaika an aslamu. Qul la tamunnu 'alayya islamakum balillahu yamunnu 'alaikum an hadakum lil, jangan li tapi lil iman. Ya. An hadakum lil. Yamunnu boleh. Yamunnu 'alaikum an hadakum lil imani in kuntum shadiqin. Innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ardh wallahu basyirum bima ta'malun. Iya, baik. Shadaqallahul azim. Syukran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Adakah lagi? Silakan. Iya, silakan masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Kebumen apa ya? Ke Tegal ya. Baik, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul tu'allimuna bidinikum. Diulangin, bukan kultu tapi kul atu. Qul atu'allimuna Allah bidinikum. Betul, Ustaz? Iya, terus. Grogi Ustaz, gak masuk-masuk dari Masya tadi. Allah, santai ya, yuk. Wallahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh. Wallahu bikulli syai'in alim. Yamunnuna 'alaika an aslamu. Qul la tamunnu 'alayya islamakum balillahu yamunnu 'alaikum an hadakum lil imani in kuntum shadiqin. Innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ardh wallahu basirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Syukran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, bacanya bagus ya. Jadi runut, jedahnya juga kena. Baik, silakan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sukabumi. Bukan Ustaz, dari Harapan Baru. Masya Allah, yang selalu baru harapannya. Baik, silakan. Alhamdulillah. Baik Ustaz. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithanir rajim. Qul atu'allimuna Allaha bidinikum wallahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh
Terus? Alaika an aslamu Qul la tamunnu alayya islamakum balillahu yamunnu alaikum an hadakum lil imani in kuntum sadiqin. Inna allaha ya'lamu ghaibas samawati wal ard wallahu basirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Haturun Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikian dari Harapan Baru. Kalau masalah Harapan Baru ini, kalau mengurai tajwid jago dia, alhamdulillah. Iya, silakan selanjutnya, dan mungkin ini yang terakhir. Silakan yang mengakhir dari siapa? Dari daerah mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Rupanya ke Banyuwangi lagi lewat Kunciran Indah. Ya, bagus. Baik, silakan Bu Haji. Qul tu'allimuna Allah bidinikum wallahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh wallahu bikulli syai'in alim. Yamunnuna alaika an aslamu qul la yamunnu Qul la tamunnu. Diulangin, qul la tamunnu. Qul la tamunnu alayya islamakum balillahu yamunnu alaikum an hadakum li'imani in kuntum syadiqin. Diulangin, an hadakum lil iman. Diulangi dari balillahu yamunnu alaikum. Nulis itu tidak panjang namun dengung. Coba balillah. Ya. Balillahu yamunnu Jangan panjang. Yamunnu alaikum. Enggak ada waw. Ya, balillahu yamunnu alaikum an hadakum li'iman. An hada hanya pendek dan panjang. An hadakum lil jangan li. Iya. An hadakum lil imani in kuntum syadiqin. Innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ardh wallahu basirun bima ta'malun. Iya, baik. Shadaqallahul azim. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah silaturahmi kita di berbagai daerah, mulai dari Banyuwangi, sambil kita belajar bersama dan sambil merekatkan tali kasih sayang di antara kita. Mudah-mudahan di dunia ini kita bersama, bisa bersama-sama sampai di akhirat kelak nanti dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala atensi dan partisipasinya. Mohon maaf atas khilaf salahnya. Hadanallahu wa yakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.